Nakangiti pa rin, silang dalawa ay solid kahit aso pusa. Good morning, 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 Pueblo Zamboangueño, ¿qué tal ustedes? ¿Qué tal dito mga barkada? Ya fuera. Día de miércoles kita ahora, fecha 4 ng mes de Febrero 2026. How are you today? Beep, 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 Yes, día lang. beep, Día de Corazon. Basta ba mga preparasyon di aton alji? tubo at Yan ba kita mga partners alji po rin kontra. pera. Ulit, sana'y Pobre man mga may uban na pecha 14. hindi nang hindi nang Teka lang tamin solo. wala ang tama Anyway, buenos dias. Good morning. Magandang umaga, maayong buntag. at tulad Asia's Latin City of Flowers, Ciudad de Zamboanga, Team Papa hasta Licomo. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal el ustedes mga beep, condición del cuerpo? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el noche? En buenamente ba? Ojalá. Ojalá okay sa all right lang LD aton noche mga kasinsero. beep, 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 ang sabi Wala din mga sugi palangga, mga hermano, hermana Muslim na diferentes mga probinsya, igual alin na Basilan, Nalamitan, Lobonggaw, Itawi-Tawi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ¿Qué tal ustedes? Adi también na Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay Province. Good morning, maayong bunta kung nandi aton mga Bisaya, Barkada, Alji. Y también con el mga OFW que también naton via Facebook Live del di aton page. El Radio Sincero 93.1. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Conoceres todo. ng tao parang gulong ng jeepney. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Misay na uhuli. Good morning también. Kunal di aton mga bisita. Kunal di aton mga barkada, mga abla pa sila. Nang di nagagalit Turista. Kita kina Ciudad de Zamboanga. sa mga Okay, kung aquellos mga hindi ta entende chabacano, problema si Jotede. beep, ang sabi ng jeep. Good morning sa inyong lahat. Good morning po to everyone. To those, for those, to those. Beep, 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 Who's here in Zamboanga City right now? Okay. Oo, para aquellos mga to those Americans. ang sa muling biyahe. Good morning to you. And sa ating mga taga Manila na nandito din sa Zamboanga City, magandang umaga din sa inyong lahat. Oh. Anyway, mga kasinsero, medyo habla pa sila takoy-kuy pal sueño de ustedes. Para hindi kuy el sueño, bailaan na kita chacha junto con Carmelita Yeba. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction, night after night? Let me love you, Carmelita. You don't know what I go through. It's no fun the way I'm thirsting. My heart is bursting with love for you. Did your mother ever tell you that it isn't right to kiss? I'm a man and you're a woman. It's only human to wanna squeeze. Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I will bet my bottom peso on your own say-so. We'll kiss again. Did your mother ever tell you that it isn't right to kiss?
wanna squeeze. Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I will bet my bottom peso on your own say so. We'll kiss again. Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I will bet you, Carmelita, I won't have to beg again. Let me love you, Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction, night after night? Good morning! Kuna Auntie Cory, alina tetuan. Habla pa si Auntie Cory Bird. Good morning, despierto ello, tabay la chacha ba? Quiero decir de antes, patay espera si Auntie Cory. That it isn't quite a kiss. Good morning contigo, Auntie. Con Uncle Boy y también con Primo JR. Buenos días con ustedes. Let me love Ali también na buwala na con Auntie Yoli, con Uncle Bonnie, Auntie Ricarda, Agustin family, con Ma'am Michelle. ¿Qué tal ustedes? Tabay la también kasi si Uncle Bonnie, también si Auntie Ricarda and Auntie Yoli. Mga dancer también de buwala, di ba? Kapag yan si grupo si Auntie Yoli Alia Crea. Buwala na dance group. It's only you, Kung sa pasteo. let me love you, Kung sa Carmelita. pasita bayla-bayla din na kuha na agad mga edat-edat ya. I will bet my bottom peso. Amo si Yakrea grupo si Auntie Yoli. Alam pa si Auntie Yoli ko siya si bata. Kasi bisto kumigo de edat ya. Okay, kung nalito mga barkada, kung nanay, kung tatay, kung papang, kung mamang, kung auntie, kung uncle, ito sige bayla aura na chacha. Good morning con ustedes. Manda ka sudal cuerpo, move ka temporamente. Izquierda, derecha, kaliwa, kanan, left and right. Atras, adelante. Para sudakat kita mga kasinsero, para hindi kita manluya, diba? Después manchacha, no mas olvida toma con el diaton Mega Man Copy. Nisita sa mga kasinsero, antes kita ora ka ba el diaton exercise or baila chacha, pamagita ko na diaton Mega Man Copy para el sangre na diaton bena ay continua man circulate, diba? Akala mo bigat mga kasinsero para kita good heart o healthy heart mga kasinsero. Alright, good morning ko na 3580. Zumba kali, ala pa si 3580. Thank you, ala pa si 3580 din antes. Tabuka daw ele biuda. Tabuka daw biuda si 3580. Si Kenman ali biuda, anda lang ali na tetuan, ha? Nakabar, busa ko na si Sir Wenger Bello. Tabuka daw ele biuda, kaya dure daw ka tele, bien kunsikiye daw ka tele. Sabi ko nele, si biuda laman to buska, di mo yung advice contigo. Kita buska man to biuda kay kunsikiya ka to. Ipera to si man ulan arriba, kaba si Abaha Avenida Grande.
Para harta ka to na agwa, hindi ka tumang konsikiya. Ay, nako kasi kayo to. Anyway, mga kasinsero, sugi palangga. ¿Qué tal también? Good morning, el día aton mga drivers sa Liapuera. Kasi, pasayalan daw na patol. Nakabar. Pwede. Aha. Nakabar tugal ase pasa na patol. Kaka ko na kil. Gisa. Sabroso kil. Para ka to akal patola muda-muda. Kabarkel, timing niya siya na petsa 14 para hindi tuman high blood. Busca ka takil buen postura patola. Akabara ka konese. Kahka konese. Gisa konese patola kung pekaw seko. Alawain zero next zero. Ala pala gisa ko na miswa daw. Nako, masaya. Good morning también con el diaton mga estudyante de afuera. Despierta ustedes kay tiene trabajo, tiene klase. Aquellos mga habla pa sila may pasakal exam, nako. Estudia ka din buenamente para hindi ustedes mambira-bira na eskwela. Procura estudiar buenamente para tiene pasado grades. Bahala ya 75, el importante pasawa. No malangkel 74 kay delikado kat kay. Hindi lang kang sangit or yan sabit kahido at kaya nisita maskin 75 okay importante yapasa na na examination, di ba? Kung nandiyan mga barkada también aquellos mga genta trabajar da pueblo ina leos mga lugar barangay deben sin mga ora hinahinay vosotros sa Tamanhimus or Tamobe kaandaya na para dahan del mga jeep or ta espera jeep para hindi ko no sa alcanza el traffic. Ay alcanza ko no sa el traffic. Nako, baka manlit ya tamen ustedes. Deduction ya tamen na sweldo. Bueno, era si grande el sueldo. Sakto-sakto lang pakat el sueldo, tormento ting, di ba? Por eso debe temprano ustedes na trabaho. At yan yung mga kompanya, si manlate to, 10 minuto, kwanto kel, kada 1 minuto, 10 peso, bakil? Ang sinagaltabla sila, kasi 10 minuto to manlate, nako, 100 peso, kel, duele kel na pokol sa team. Yan dapat to, trabaha para di ilan, ano maya lang. Bueno pa man absent, nasiguraw pa. Para dito mga driver, sweet lover allá afuera que temprano pa taman na busca la vida ya. Good morning también con ustedes. Buenos días. Alin na diyangge publiko. Para dito mga negosyante de pescado, negosyante de arroz. ¿Qué tal ustedes? Aquellos mga quien llaman night market anoche, ya limpia ba ustedes ustedes mga puesto antes ustedes de larga viaje? O no madeja ustedes mga bullying, debe con ese limpia todo el día, para hindi queda yede or hindi tiene olor el día ton changue. Alegre kita kay desde Asinta el alcalde, el Mayor Olaso, perde el mal olor allí na changue mga kasinsero. Kung ito mantenig kita ko na ese, favorable para conocer mga suki palangga.
Aquí también a Santa Cruz Public Market and Santa Cruz Bagsakan Center. Good morning también con el día ton mga sugi barangga mga barkada allí, mga negosyante. Okay, kaya el día ton na livestock supply. Okay ba ela entrada? Okay ba ligada del mga animal, especialmente el puerco, may base mga enfermedad? Wala, buenamente también si el día ton mga livestock supply aquí na Santa Cruz Public Market, Baksakan Center. Good morning también allí na flea market Putik. El día ton mga negosyante. Ay katalala cosa pa benta del pescado. Tapos pag kita aura dol dia mas ta queda man no hay customer. Dia mas dia dol no hay mga chota mira dol tiene allí dol entero dia el pescado na kuan na cosa pa na dila puesto ta cambia lang posisyon del mga pescado. May mga yun ka na tapon ni atensyon. Hindi makasiguro todo mga pescado allí parte ta kumpra o takuhi engineer na kuan. Hindi pa siya. La balok-balok. No? Hindi man siguro sa todo kontaminaw na o katabla sila tatyan ka sila miedo kay baka yakomia daw gente. Hindi man tayo ka siguro. Ibang katamin reported gente que cuando ya por esa ka on del mordedura na cuerpo. Diba, Junior? Yan ba? No hay gani. Oh. Tiene que sila miedo kami kay sa come daw gente el pescado. Pensamiento no sé yo ustedes. Compre lang gulay. Wala pa sila itugan sir. Gulay lang ta kami pa. Tama ito question na kay vegetarian yun. vegetarian ano yun for 2 months. Di ba? At least medyo tipid-tipid kita. Kaya si kumpra kita pescao ara, un poco caro pescao. Un poco caro mga kasinsero kaya chenye tamen tipunta entraki ka naton. Tosaya kayo do. Pero agi ka naton na ta experience kita el calor del tiempo. Na otro mga probinsya, na otro mga lugar, taman ano tiyal dila mga kasa. Kasubial agwa na dila mga kasa na mga lugar na mga probinsya. Din mucha ta sali apektao. Pero agi ka naton mga kasinsero, tasali kita apektao kiko ng calor del tiempo. Del ayer pensaba kita man ulan niya ka todas, dura ka to ulan. Patito lang man. Wala sila kuan lang daw kala. O sa kanya niya tabla o kala ta kita polvos bakit tabla sila? O kita polvos lang. Nako. Katawan, ingatan ang inyong katawan. 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 Katawan, ingatan ang inyong. Anyway mga kasinsero, el hora di aton alas 5:41 kita del dia. And there is kita para kung naliatan mga encabezamiento del mga noticias. Para en ese día día de miércoles fecha 4 na mes de febrero 2026. Dali lang kita update mga kasinsero no. Headlines MB Tricia Kirstein 3 El barco del Alezon que asumí del enero 26 ya puede ya columbrar mga kasinsero ya puede ya encontrar
ya puede man trace con el MB Tricia Kirstein allí na Balok-Balok Island na probinsya de Basilan. Mucho katela alegre kaya finally mga sugi palangga ya puede kayo ta man trace con el barco por causa con el effort que hace el diaton Philippine Coast Guard y Philippine Maritime para puede man locate namira se oaraya ko sa alego ya tu para puede man locate con el barco al mismo na lugar donde Yasumi. Na otros pa mga noticias, numero del mga biktima del trahedya que ya despedí as of February 3 taliya mga kasinsero na 43 cadaver. So tiene a total de 43 y aumenta 3, ¿no? Ahí llega el día, te reporta kita 40 pa lang. Ahora talía na 43 cadaver. Na otros pa mga noticias, mga kasinsero. Update lang kita kung nag-shooting ngayon na Sanggali. Uno del mga suspechao na incident de retiro con el alegadamente pedicab driver allí na Sanggali. Ya puede arrestar el diato na autoridad. Quiere decir talia na mano del autoridad mga kasinsero el 1 na 2 maga suspechao. Y fuera con ese endereza también kita na otro probinsya mga kasinsero allí na Bonggao probinsya ba sa nasyon Bonggao Tawi-Tawi engineer Tawi-Tawi part of Pilipinas pa diba El Bonggao amay sa Bonggao Tawi-Tawi. Saya kata si Gilbert, Saya man ang parte, tawi-tawi na, hindi man kita taligalin. Pensaba yung otro nations, Buenos Aires, mga bisinos, mga kasinsero. Continua pa siyempre Rasal Puego con el Maga Cacerías. Allí na Bonggao, Tawi-Tawi hasta Macatiempo, laka. O sea, pasa, porque sencilla ya sucede. Grabe el quemao, ta experiencia ahora engineer. El mga residente allí na Bonggao, Tawi-Tawi, mga kasinsero. Hindi alang-alang el quema. Kita experience aura allí na lugar. Recuerda pa kita ko na sa el update si pakilaya sa societe do. Igual sa gikan naton el mga kaseriyas ese na costa del ese ket na mar na costa del mar engineer. Bang house ba sa tabla sila? Oh. Alia quema, ya principia quema hasta aura
hasta yaman kalayat sa puego por causa kay el mga kasa aquel dikitan. Oo. So puro pa mga hecho de palo, mga light materials. Amo siya hasta ahora mga kasinsero. Tapos din na pa siyempre rasal puego. Tormento man, no hay kita mga Bureau of Fire allí na tawi-tawi para pwede ko na ese apaga, pwede ko na ese controla puego. Pobre man el día to mga hermana Muslim allí. Na otro también mga noticias. Persona calabozo. Después alegadamente roba crudo. Ya sácale. Pero el cosa le puede carga galon lang mga kasinsero. May pakrudo. Kaya ang position pa ele para halak crudo na truck. Now, trust pa mga noticias. Malakas si Mano. Persona calabozo. Después quema LDI la casa. Sakate si Manong. Calabozo ara si Manong mga kasinsero. Arson se. No. Ya quema LDI la casa. La pale. Sinuno ko sa yung bahay namin. Pero namatay naman ang apoy. Ya quema daw di la casa. Pero ya muri laman tamen, ya pa ka laman tamen el puego. Pati no mas daw mangkalayat el puego. Oh, porque se quemale. Luego mga kasinsero sugi palangga na virada del di atong programa el Buena Mano. Allí lang ustedes, todo se ay diskuti kita luego. Allí lang ustedes, el programa Buena Mano ay viralang después del cuantos mga aviso. Standby! Ustedes nauwi na programa Buena Mano, Buena Mano, aquí na 93.1 Radio Sincero Zamboanga. Buena Mano. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang tinaguri ang natural antibiotics. Kini ang manutsuhot sa kalawasan aron sa pagpakgang sa mga balatian sa panglawas. Huwag tangon ang barabara sa atong mga kaugatan. Aron nga free nga makadaloy ang mga dugo sa atong tibuok kalawasan. Kay sagad diha magsugod ang mga problema sa barabara nga kaugatan. Nance Herbal Capsule ang dako o ikatabang ni Ana. Pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure, kidney trouble o guban pa nga mga balatian nga may kalambigitan sa kidney. U8 and Nance Herbal Capsule ang makatabang aron maundang na ang problema sa sakit sa kasing-kasing o problema sa kidney o uban pa. Imnon lang 2 times a day. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Umuday, mura o Aquaman, kay naka-Megaman. Kaabdig na mura o Superman, kay naka-Megaman. Wow! Para sa mga totoong magtrabaho, atleta, or negosyante ka man, mag-Megaman. Love you lagihan. Kagilok, naka-Megaman ka no? Megaman para mula hunay sa trabaho o sa iba-iba'y abilo sa kanang suging mo na. Teka, usapang babae muna. Alam mo ba na ang Cervicare Capsule ay bida sa lahat ng mga problema sa ating reproductive system? Just like pelvic and uterine problems, ovarian and cervical problems. Alam mo rin ba na ang Cervicare Capsule ay tumutulong upang labanan ang spasm, pain and inflammation sa ating matres? Pinapawi nito ang premenstrual tension and menstrual cramps. Alam mo ba na ang Cervicare Capsule kakampi ng bawat babae? O ngayon, alam mo na.
Cervicare Capsule, available sa mga drugstores. Coffee lover ka ba? Pero ang kape di ganahan sa imo. Muhablos sa imong kuto-kuto. Daw maglisod pa ginhawa. Basin acidic ka, ilisi ka ng imong kape higala. Kini, Nance Corn Coffee. Ang Nance Corn Coffee, puno sa vitamin ag mineralis. Malikayan ang colon cancer, hemorrhoids kon almoranas. Mupaligon sa immune system. Mupugong sa anemia, high body cholesterol. Dipinsa sa Alzheimer's disease. Controls diabetes and hypertension. Makatabang sa katinaos sa pananaw. Ug mupahami sa kutis. Malikayan ang cardiovascular disease ug makapaligon sa kabukugan. O di ba? Sa Nance Corn Coffee, daghan sakit ang maalibyuhan, daghan sakit ang matabangan. Nance Corn Coffee, nagkape ka na, himsog ka pa. Nance Corn Coffee, mapalit sa mga butika nationwide. Sila ang mga natawagan sa atong Nance Million Bonanza. Atong paminaw ng atong pagpakikinabi. Si Enriqueta Tumbuko ni. Oh, ma'am. Kung sige, gamit mo sa itong produkto. Ang Nance Herbal Capsule, ma'am. Wala akong gigamit. Kung sige, pati. Kung ano mo gumang, diabetic ko. Ang manika mo budaan reason sa hawa. Hindi ako nila sa hospital dito sa Badyan. Insulin ko kay 460 man akong sugar. So, di na nito insulin. Nakaloob ko sa Nance Herbal Capsule na alat UN, nasa Pikapi. Di ba siya? Nininom dahil ko, katulo sa usikadlaw na ako ginom. 3 minutes before ko mo kaon. Bakit ano mo nga, okay naman sila. Kakaliho ko, di na ko kutasan. Mapalit ang tanang produkto sa Nance sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Saon ko man ni oy, bisag unsaon ako study, dili gid gasulod sa akong utok, mabagsak gi ko ani ba. Hahay. Haladay, ayaw na pasagi nga mga early symptoms, ginatawag na nga short-term memory loss na pwede mo padulong sa long-term memory loss or amnesia nga pwede mo resulta sa Alzheimer disease. Ang mga hinungdan ni ana kay stress, kulang sa tulog ug ang main reason mao ang kakulangon sa igong bitamina sa utok. Unsa may angay na akong iminunday para dili na nako malimtan akong gipang istadihan. Remind Herbal Capsule kay kini na ay mga sangkap sa ginkgo biloba ug ginseng. Daghan ng sayantipiko nagapamatuod nga kani nga herbal makapabaskog sa lawas ug makatabang sa maayong memorya. Sige day, moadto na ko kay magpalit na ko Remind Herbal Capsule para dili ko mabagsak para iwas limtanon, iwas amnesia. Take Remind Herbal Capsule 2 capsules every morning for excellent memory. Oh, kinsa ka? Unsay imong tuyo? Wa ka na makailakan ako. Naghinam-hinam ko makita ka. Pagkakos ka, sobra ang ibati kong kamingaw ni Munay. Panwa ka na makailakan ako. Drama kayo si ate, uy! Di naman good makaklaro si nanay. Hanap na kayo iyang pananaw. Hanap na pananaw, base dunay katarak, glaucoma, o guban pang balatian sa mata. Hinungdan nga di ka na makaklaro. Gamitan ni Higala, Nance Eye Drops. Aron malikayan ang infeksyon. Batasanan gayon ang paglimpyo sa atong mga mata. Gamit ang epektibo, siguradong makaayo. Nance Eye Drops. Kagwapa sa akong ada. Liwat yun sa ako Tige hapon kakaklaro, nay. Nance Eye Drops. Mapalit sa mga butika nationwide. Dawaton mo ba siya nga mamahimo mong kapikas sa kinabuhi? O Osbon ko, dawaton mo ba siya nga mamahimo mong asawa? Akong dawa... Sa badaoy, Sino na ganahan? Oy, Dok! O saman, madayo ng kasal o dili? Tay, kalma lang. Kita bitaw ka. Gihutoy siyag ubo. Unsay mahitabo ning tungura? Mapurnada kaha ning kasala at tangi ang sugilano ning gugmaha. Hatod ka nato sa Nance Liniment Oil. Daghanang testimonya, daghanang nagpamatuod basta haplas. Pilia ang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, mapalit sa tanang butika nationwide. Og syempre, alang sa to Remind nga capsule, makapromote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule. Take 2 capsules every day.
This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Ako, si Consolacion Ramos. Ako nagian sa una kanang dito anxiety. Ko, matay lang ko di kay kanang kay kwato stress kayo akong lawas ba. Tapos na feel yun din ako, wala man did ko gimo sa kolos gawa sa akong menopausal. Kanang magkurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta na mo ba niya. Itay ko palit aning non-capsule, kaning U-Aid, o kaning cervicare. Na-feel giden ako nga na-relax akong lawas. Muna, hantad karon nagsigid yung ko inom ka na pirabuyag kung anjud kay ko energetic. Mapalit ang tanang produkto sa NANS sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Dong, kumusta si nanay? Day, nag-alam siya kaluya. Daw ay alibyo matambal nga ang gitumar. Hola tilang, na ako'y gipadala diha. Ipatumar ni nanay. Hello, nak? Nay, kumusta naman ka? Di anak, makahimo na intaon sa ginagmay buluhaton. Mao ba, nay? Ooy, kaepektibo ba atong imong gipadala nga mo'y akong gituman? Unsa man to na, Paris man to. Na-herbal capsule to, nay. Ug ang iyang Paris, U-Aid Herbal Food Supplement. Hala no, kaepektibo. The most powerful and perfect combination, Nance Herbal Capsule, U8 Herbal Food Supplement. Paradong kaugatan, hypertension, high blood pressure, gout, rheuma ug arthritis. Taas nga uric acid level, sulbad na kanahigala. Nance Herbal Capsule, U8 Herbal Food Supplement. Duha ka kapsula, kaduha sa usa ka adlaw. Nance Herbal Capsule, U8 Herbal Food Supplement. Mapalit sa tanang butika nationwide. Okay, syempre ang atong collagen gikan sa nasod Japan. Kini usab ang atong Pico Collagen, isa ka pack 2,190. 7 days challenge. Puro na siya pulbos. Isago lang nimo sa inyong kape. Mata sa buntag, walay bation nga sakit sa tuhod, and labaw sa tanan ng imong pamanid. Magkaanam-anam kawala ang wrinkles. Again, Pico Collagen. Baby. Ay, hala. The Lord is my shepherd. Wow. I lack nothing. Tinuod ba niya ako ni Dunggan? He makes me lie down in the green pastures. Na, memorize na gud niya ang verse nga akong dalo niya. He refreshes my soul. Pila pa lang ganito kaadlaw nga basahan ako siya ani. O, karon. Wow, dili ko makatuo. Ingo sa, dali kayo niya nasag-o. Ay, tama. Gipainom na ako siya og remind ko atong nangaging adlaw. Your rod and your staff, they Tinuod jud ang giingon nga makapabright gid ang remind choco mix da. Wa gid intaw ko masayop sa pagpainom sa akong anak sa remind choco mix. Pila pa lang gani ka adlaw. Nakita na nako ang resulta. Samot na gid siguro kung isig-isigi na ako og painom sa akong anak ang remind choco mix. all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Wow, very good baby ha. Mwah. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa siya lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco! Remind Choco! Importante sa atong kaugalingon nga aduna kitay proteksyon mo-boost sa atong immune system aron dili daling magkasakita. Tawa-tawa si mga higala, dili basta-basta. Ubo, hilanat, dengue og uban pa, solve kang tawa-tawa. Immune system booster. Busa para laging healthy gamit og tawa-tawa si. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. KCC Supermarket. Pinakabarato. Ang siguristang misis sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na.
KCC Supermarket, pinakabarato. Ang siguristang misis sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. Ustedes Tauwi na programa Buena Mano. Buena Mano. Aquí na 93.1 Radio Sincero Zamboanga. Buena Mano.
Tiene sound na. Okay, so continue kita con el día mga noticias, mga kasinsero. Y alcanza na total de 43 magkakadaver ella puede descubrir na lugar onde asumi el barco Trisha Christine, no? 43 siya mga kadaver. So, tiene pa siyempre cuántos del mga kadaver está desconocido, unidentified, kay por causa no hay ID na cuerpo or wallet que ta puede mira para puede man identify con él en mga sukipalangga. So, con aquellos mga pamilya, no, con aquellos mga pamilya si buscaman ustedes con el Joseres Macapariente, ¿no? El Joseres Macapariente que está missing. Puro ba ustedes ba siya na opisina del Philippine Coast Guard? No vaya baka uno del mga familia or biktima del trahedya amoy aquel mga nuay nombre mga kasinsero. El Ordiaton alas 6:15 ya kita del aga enderezaan kita alya puera kay tali el diaton barkada el diaton na OJT del Radyo Sincero junto con natin aura para reporta si cosa ba tapasa alya puera cosa ba mga noticias que tiene or ya puede cubrir el diaton OJT del Radyo Sincero estudiante del WIMSU man junto con natin si Joshua Remiglo. Joshua Remiglo, good morning. Kumusta dyan sa labas? Magandang umaga, sir. Yes, good morning sa'yo. Kumusta dyan sa labas? Anong meron? Meron po tayong threat case po na nakuha natin dito sa station ng Santa Maria, sir. Okay, dyan sa Police Station 7 Santa Maria. Okay, go ahead. Ano yan? Sige. Magandang umaga mga kasensero. Narito ang isang ulat kaugnay sa isang threat case na nai-report sa madaling araw. Ito ang detalye. Isang threat case ang inulat bandang 1:30 ng madaling araw noong 3 ng Pebrero, 2026. Ayon sa ulat, nagtungo sa himpilan ng pulisya si Micaela Lizeth Ramirez Marcos, 22 taong gulang, babae, walang asawa at residente ng Tabuk, Santa Maria, lungsod Zamboanga. Ayon sa complainant, siya ay pinagbantaan umano ng kutsilyo ng isang Rovic Tubala Kanumay, 22 taong gulang, lalaki, walang asawa at residente ng Block 5 Teachers Village, Kabaluay, lungsod Zamboanga. Naganap umano ang insidente habang sila ay may munting pagtitipon sa bahay ng complainant, kung saan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawan kaugnay ng isang nawawalang lighter. Ang insidente ay naiulat na sa mga otoridad at kasalukuyang sumasailalim sa kaukulang aksyon. Ito si Kasensero Joshua, basta sincero, guwapo! Basta sincero, guwapo! Maraming salamat sa iyo, Joshua, 'di ba? Iba talaga ang iba talaga kung paano mag-train yung sincero. Diba, Junior? Ang galing magtagalog ng ating mga OJT, pero yung trainer mahirapan magtagalog. Thank you so much. Maraming salamat sa iyo. Ano yung pangalan? Joshua Remigio. Diba? Por causa lang na lighter mga kasinsero. Por causa na lighter kaya perde. Kaya planta cuchillo con el uban mismo. Mujer pa kayo tal kung ganyan planta cuchillo. Aura, palyayang. Threat essence na. Cuchillo to planta. Illegal possession of deadly weapons. Habla pa sila. Thank you contigo Joshua Remigio, estudiante or del WIMSU y OJT del Radyo Sincero. Good morning kali alin na Montana, mga barkada alin mga Montana ladies. Specialmente ko din yung prima li si Grace.
Good morning con ustedes, con Sir Daryl Noche. O, espera pa kita si Jennifer Ken reporta ka naton, no? O, busy kasi sila del ayer. Alegre kasi sila. Alegre ka sila kay kaya pwede ka sila sa ka-report. First time daw di ila. Ansi nakatese. Habla pa sila. Nisita ka to. Parte ka dito yung studio. Nisita ka to. Habla pa sila. Kita un poco al nervios patil huya na cuerpo, para pwede tuman jamming na otro, diba? Al importante allí, tiene kita cosa ta aprende. Tiene kita cosa ta aprende. Nadi aton na studio. Isa pagkilaya kita manhandle ang sinang mga sitwasyon. Especialmente con aquellos mga OGT di aton kaya tali na police station. Lego lang kasiguro kay lakal nakuan. Ay kabe ka reporta del ayer akal na City Hall. Oh, ya kabe ka del ayer. So see you later guys. Ay di aton mga estudyante del WIMSU y también OGT del Radyo Sincero mga suki palangka. And there is kita para na diaton na otros mga noticias. Akiya na kita Ladron de crudo ya sale arrestado. Ya arresta con el mga kasinsero el diaton otoridad. Después no más siya lang kita mention al nombre kaya pobre man kaila ala pa ele sir galon na nga lang yung nakuha sa akin wala pang laman. Galon niya lang daw ko nila kuya sa ka no palaman. Kay ta prepara pa lang ele sa kalaman na tangke. Ala bale paano ko man yun mabuksan sir? Wala nga ako susi. May kandaw naman yun. Pero ben largo ka LDCU engineer ko LDCU host. Nga. Di ba tiyan naman sensina. Agal na mga service, na mga truck, di ba? O, sabi si sila gilaya agal tapon host na tangke. Kabar el punta del otro host tapon para na galon. Sabi gilaya si chupa bagel orta supla de aire na tangke para salel kwan. El crudo na problema ya tan position pa lang y alcanza con el pahinante. Y alcanza con el pahinante. Tállale dentro. Tállale mga kasinsero. Mira ustedes, tiene que le trato engineering contigo. Onde que el kiyo ahora ito O napunta color cosa pa si color gray ba ser el t-shirt di suyo ese color gray nakaposas ele mga kasinsero so juntos sila tres bilog el uno li akyat bahay tamin kasi ka nasambuhan ka din mucho kan mga ladron. Ese naka green engineer amo se yanda kema con el casa o anda kita na otro mga noticias ako na sa report este naka-green mga kasinsero yanda se kema el casa di ila pero ta espera pa si con el da complain I don't know si man complain bal mujer con ele o yanda le kema con el di la casa kay por causa sigun con ele el decido esposa tiene otro hombre mga kasinsero tiene daw otro hombre LDCU esposa acabar yaman banta daw el
aquel, cosa pa kelo? El Hurguesa del di su esposa, yamambanta daw ko nila kay Ilakel at tahya daw ko nila. Kaya ito si engineer ay tahya daw ko nila, mga kasinsero, El Hurguesa del di su esposa. Nalcosa le hace. Ay, hablale, tahya man conmigo, di que me alaño con este casa. Lalawain na si Manong. El edad di Manong, tamira-miri ayer, talya na mga 53 engineer. Ansina, kaya di circle si Manang, medyo ala pa sila, baka sebolyon al forma dagel. Por eso, otorga kane ka si Manong que mal di la casa. A ver qué te dice. Háblale. Pero no hay man quema todo el casa, sir. Yutay lang man ella quema. Yutay lang daw ka portion del casa ella quema. Na pero maski niya kaya quema tu considering as arson ese mga kasinsero. Krimen siyempre ese na. Depende kasi si planta kunti ko kaso dito yung esposa or si ken man kanila planta kaso el umalinli siya planta kunti ko kaso el baby boy padala dito yung esposa. Akala ka lang hombre, hindi planti ko mo kaso para hindi mo dentro selda. Para hindi mo destorba ka naman. Ay, nako. Kosekat, no? Ay, senyor. O, tiene pase. 13 sila, engineer. Ngayon pwede man picture call uno del ayer, kaya ang video ko nila, pero abaho lang man dali si cuerpo. Nakita dali mirror cara. O, agal también. Todos si mga kwan, todos si mga palpak, LDI lang mga misyon. Palpak LDI lang mga misyon. Agal también uno. Tan plano pa lang ele, subi na casa, ya kuya ko nele. Akyat bahay tayo na kele. Ladron. Ay nako. Oh, tapensa pa lang daw ele. Pero tap posisyon niya ele, engineer. Subi na casa, nadidiya. Taplan niya subi mga sugi palangga. Hindi ka, ko nele kuhi. Tamang posisyon pa lang niya kuya ko nila na taya le dentro selda. Ay ko nila, anong kaso mo? Akyat bahay, sir. Ay, anong bahay pinasukan mo? Wala pa, sir. Plano pa yun. Posisyon pa nga lang, sir. Nahuli na. Bueno, era sigo la que la yo con cablito verano engineer. Oh, aquel la gente, tiene lo que diferencia na pensamiento y entra na casa y anda dormir. Bueno, era así que lang entra na casa ta dormir. Oh, hindi ko con este tan plano pa lang mga kasinsero, siguro siya alza pa lang el pie para entra na casa o na bentana, ya kuya al dueño. No man kanila pwede kuya na posisyon ko sa kaya por causa todo sila tres hasta na plano lang el di la mission. Hasta na plano lang el di la mission, no hay pwede pursigi, no hay pa kanin na starting point, no hay pa kanin habla el referee habla, no hay pa kanin habla referee go, ya 1 2 3 pa lang kanila kuya. Ay nako. So vamos el report que ya entra del ayer allí en la Police Station 11 Central, que donde 3 mga persona el taliaura na cosa día de la estación por causa con el mal acto que hace estos. El uno akyat bahay, el uno también el caso arson que por causa ya quema el casa o ya quema el casa pero ya apagalang. Mientras el uno, o por causa que con el esposa, mientras el uno mga kasinsero, ladron también, ya picura sa ka crudo na tanke del un truck, pero taplan niya pa lang también, tan posisyon, ya kuya también con él. Hasta donde el suerte de este tres. Ay nako.
Namimira ka mo sa trabaho di inyo. Ha? Ruba pa ka mo. Ala pa si Sir, si Papa Jong. Oh, Papa Jong, good morning contigo. Ano man si Papa Jong del Ayeralya? Oh, yaan tayo del Ayeralya na datiles. Ano man yung mira kong Papa Jong? Oh, good morning contigo, Papa Jong. Alin na datiles karenderia. And then nantay siya pa sa'yo. Siraw pa si Papa Jong. Siguro baka late. Medyo okay man ka siguro kondisyon di Papa Jong aura. El hora de ato na las 6:29 kita dalaga. El programa Buena Mano ay biralang. Después del cuantos mga abiso, ayan ustedes, stand by. Ustedes na uwi na programa Buena Mano. Buena Mano. Aquí na 93.1 Radio Sincero Zamboanga. Buena Mano. Sila ang mga natawagan sa atong Nance Million Bonanza gikan sa weekly, quarterly ug million pesos atong paminaw ng atong pagpakikinabi. Efraim Salivang. Ako naman. O saan product yung gigamit, Efraim? Nang kapsul, dinanap ako sa tumam o kuning servicure para sa akong misis mamba. Adon sa luma. Ayaw, di gamay naman yung tiyan. Bali, ang iyang tiya sa una nagdakog sa iyang mayoma? O, dako ma'am, kayo, marami na kayo ng bilunan. Dahil na, karoon kayo, plat-plat naman ang iyang tiyan. Wala na dito niyo may lima. Ang nang ma'am kapsul, kailangan ko ito si ma'am at kuning masig. Salamat naman. Salamat tayo. Mapalit ang tanang produkto sa Nance sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Taas nga uric acid level, pagkadaghan sa komplikasyon, panakit sa tuhod, sa atong kabubugan, joint pains, gouts, arthritis o rayoma, bisang internal organs, pwedeng mapektuhan tungod lang sa taas nga uric acid level o sa atong sumpoon higala. Humar sa pinag-epektibong kapsula, ang U8 Herbal Food Supplement. Aron paspas og dali ang epekto, iparis ang iyang perpektong kombinasyon. Ang Nance Herbal Capsule nga maayo usab sa nagbarang nga kaugatan, sakit sa kasing-kasing, high blood pressure, mild stroke, taas nga kolesterol o diabetes, makuyaw nga balatian, pwedeng malikayan o matambalan. Pinaagi sa perpektong kombinasyon ang U8 Herbal Food Supplement o Nance Herbal Capsule. U8 Herbal Food Supplement o Nance Herbal Capsule. Duha ka kapsula, kaduha imnon sa usa ka adlaw. U8 Herbal Food Supplement o Nance Herbal Capsule, mapalit sa mga butika nationwide. O syempre ang atong Alena Beauty Set gikan sa natural nga mga ingredients. Ang Alena Beauty Set usa ka kombinasyon sa sabon, cream, sunblock ug serum nga hinimo gikan sa natural nga mga sagol aron mapanalipdan ug mapahumok ang imong panit. Makapawala sa problema sa talumtum, bugas-bugas ug makatabang sa pag-ayo sa nasunog nga naong tungod sa adlaw o mga chemical. Makapawala sa kunot o wrinkles ug makatabang sa pagpabata sa itsura sa panit. Makapahumok usab ug makapaputi sa panit sa natural nga paagi. Makapanalipod batok sa UV rays pinaagi sa sunblock protection. Ang sekreto sa Alena, pino, natural ug epektibo. Ipakita ang imong natural nga katahom sa matag adlaw. Alena Set available sa mga butika. First mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang Nance Herbal Capsule kay para mas makahatag pod siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata sa atong community na murag dili na siya baguhanon ba kanang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas. Okay. So mo kini karon ana karon og dugang na support sa ato ang Nance Herbal Capsule. Karon ang Nance Herbal Capsule gitawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So, mao to no yung bag-o na asay additional na mangustin mga kanans. Ang mga bukol sa lawas, sama sa almoranas, polyps ug tumor mao ang paghina sa anti-proliferatives property sa lawas ug antioxidants. Mao kini ang kasinatian ni Luisa de la Peña of Butuan City. Ito yung ngalan. Ako si Luisa Mercado de la Piña. Taga Nasipit pero dili nagiging sa Butuan pagsukat pagkaminyo na ako. Okay. Nakaroon is 64. Unsa gibat ka sa una?
Kinigil akong pulip good isa. Gipirahan ako sa Manila, 2,000 niya. Tapos, nadunggan ako pag before ko gipirahan sa mga assistant nurses nga, abnormal daw. So, nakasabot ko nga ako na itong pulip ang abnormal. Mga 3 years yata o 4 years. Nakikapan na po na ako ang pulip. So, sige, susunod ako mga classmate nga mga nurse, doktor sila, nga, mga medtech nga, halaloy, di nagida, makuha na imong pulip. Di, makahila ko yung kadok pa niya. Mahal gud ka kay 25,000 sa Manila. So, kung nakadungog ko diha sa kanang juice pharmacy, nipalit siya kanang nas. Pero nakadungog lagi ko sa radyo nga nas. Pero maayo lagi niya. Nadungagan pag yun niya nga. Yung kuday paraon sa manang kape din. Kaya wapa ko kadung na kape. Makapsulag diuin nga. Kuan ma'am ka na ang akong ba na operahan na ka na ang colon cancer niya karon wala mo pera tungod aning kape di na iger ko niya day niya usa mapagamit na day dili mamura na siya ihulog lang nimo sa tubig nga init tapos di man matagbaw akong bana so iyang bukon so nipalit din ko on the spot dito sa parmasya nga Karaga kay mura man so, alam nimo Ma'am Arlene nakaduha lang siguro ko ka istabo isa ang akong pulip akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hantud karon gamay na lang siya nagpabilin. Inya ako ginang maintenance na kawalo na ako bayal karong pagpalit. Tulog ginas na capsule UAID og kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng gamay na po siya niya, ana na po siya ko. Thank you Lord sa Nancy ba nga gigamot nimo ako mga sakit. Magpasalamat jud ako. So kanang mga tao nga wa mo to sa Nancy ba mo tuog gid mo kay maay gid sa inyong mga sakit. Salamat, God bless. Mapalit ang Nance Herbal Capsule, UAID Herbal Food Supplement o Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. More of your favorite shops at KCC. Make your shopping experience extra special with more of your favorites. From food, gadgets, essentials, and fashions. You will find everything you like, everything you need, and everything you love. Veniaman Shop na KCC. Takia todo na KCC para con ustedes. Sila ang mga natawagan sa atong Nance Million Bonanza atong paminaw ng atong pagpakikinabi. Si Ada saan ni? Oo, ma'am. O sa may gamit nga product? Kuhan kanang Nance capsule. O sa UAID o kanang Nance Minute Oil, Nance Eye Drop o Nance Corn Coffee. O sa imong gibati? Ang gibati sa akong bana, kulba ang iyang dughan. Nya ni palit na yung ng Nance niya. Parisan ng UAID capsule. Karon sa Diyos, ma'am, na ayaw na siya. Salamat kayo, ma'am. Mapalit ang tanang produkto sa Nance sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Hi, I'm Glenix Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule. Tungod sa benepisyo gikan sa Radix Ginseng o Ginkgo biloba nga adunahan ang Remind Herbal Capsule musuporta kini sa brain cells o brain neurons, promotes high performance, memory and focus. Remind Herbal Capsule depensa batok sa dementia, Alzheimer's o Parkinson's disease o uban pa neurological disorders. Mumodulate usab sa immune system. Mas bintahan yun ang dunay maayong memorya busa pag-inom o Remind Herbal Capsule adlaw-adlaw. Remind Herbal Capsule. Mapalit kini sa tanang butika. Remind Herbal Capsule. A quality product of HerbsMed Pharma Corporation. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porselanang mukha? Sis, Alena Set ang tubag sa mga problema sa panagway ug magpagawas sa natural beauty, puti ug hamis na panagway. Ang Alena Set walay halong kimikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA. Sa Alena, kinis at gandang mukha o walang katulad. Alena Set. Con el Nance Herbal Products, puede ustedes encontrar y comprar na siguiente mga farmasya na syudad. Todo branches del Cecil's Pharmacy, Joann's Pharmacy,
Ina mga barangay pharmacies como Alina Kiara Pharmacy, Sweet Bean Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Mimis Pharmacy na Barangay Lunsuran, Sambuud Pharmacy na Barangay Sambuud, Daily Med Pharmacy na Barangay Talon-Talon, Pharma City na Barangay Santa Maria, MHK Convenience Store na Barangay Tetuan, Ina Win Store, Barangay Ayala. Ustedes tauhi na programa Buena Mano. Buena Mano. Aquí na 93.1 Radio Sincero Zamboanga. Buena Mano. El hora di aton alas 6:39 kita del día. Enderezo kita para na otros mga noticias, mga kasinsero. Update kita kung nag-shooting incident kay sucede del enero 31, mga kasinsero, no? Que donde el víctima ya un pedicab driver asigun, no? Ya puede conocer como si Paulo Barreto Arcillas, 41 años de edad, residente de Barangay Sangali. Amidyante que talale afuera de la residencia, ya aparece el dos mga desconocido persona a bordo na un motor y de repente ya anda supla de tiro con el víctima. Ya sostiene este 3 para de bala na detrás y después del incidente ya corre el mga sospechado para na dirección adentro de la high school Sangali, no? Por medio del diaton mga intel operatives, kali también el diaton chairman de la Peace and Order y el autoridad del ayer, o digo, del martes, ya conducí el hot pursuit operation del diaton autoridad, que donde ya puede sila arrestar con el un sospechado conocido como si Chris Ralph Santiago Baringa, 27 años el edad, residente también de Barangay Sangali. Amoste el driver del motor que ella usa como el getaway vehicle, mga kasinsero. El motor ya puede también man recover na disposición el Honda Click color blanco con negro que tiene placa número 284 JSL. El gunman mga kasinsero ay akagaleo si Paulo Barreto Arcillas, amo kalis el gunman. El gunman ya puede también conoce como si Paulo Barreto Arcillas, 41 años de edad. So taes at large el gunman, mga kasinsero, mientras el víctima si Fernando Aison Barredo, ba? Los pamilya naman sila. Paulo Barreto. Otro. Fernando Aison Barredo. So iguales lang at semihalang LDI la apelyido. So después la incidente con el víctima ya lleva correr para el hospital para el tratamiento curada medical, mientras con el un sospechado ya puede arrestar, mientras el gunman está pa siempre at large hasta maga tiempo, maga kasinsero. Na otros pa mga noticias, endero sa kita para na probinsya de Tawi-Tawi. Engineer talaga kung tiko video. Aligita ng Tawi-Tawi, mga kasinsero. Mira ustedes con el sitwasyon aura ako sa tapasan na Tawi-Tawi. El montón del mga caserías aura, el Rachel Puego. Mira ustedes, mga kasinsero.
Agad sa mga kasa engineer, abla pa sila na Costa del Mar. Kasi pa si tabla kanila, Banghouse ba si? Otro kal Banghouse, di ba? No? Musabi yo si Kosa si tabla. O, mira ustedes mga kasinsero, grabe el pasada del natawi-tawi, senyor. Bien ancho mga tese, May ka kanila alya Bureau of Fire? O, kaya naman ka siguro engineer, no? Pero baka hindi kapas, no? Hindi kaya ko na si Conor Anjordel ko, no? O, ese ta sa kaurali, o, drone ese mga kasinsero. O, bien ancho ko del kema, grabe lan... Ay, senyor. Si mira-mira tu, man estima tu ko nila Anjorde ese. Siguro, siguro para Santa Cruz el Anjordel kema. No? Ay, por causa mga kasinsero, mucho ta pregunta, ¿por qué han sido de ancho el quema? Por causa el casa allí, ¿ya? Aquí ka naton, si mira ustedes parte allí na on the Rio Hondo, di ba? O allí on del Sinunug, yan yung mga casa na Costa del Mar. Ang sino también el mga casa allí kanila, pero, sili kanila, akal ba, ya-ocupa ka sila el portion del Bahura del Mar, ya-planta, alya sila planta casa, iguales aquí on del Kasanyangan engineer. O ese que on del Kasanyangan mga kasinsero, ha? Example, ese li Kasanyangan. Ansina el casa di Ilali. Por eso, ansina di bien ancho el fuego y arasa. Allí na la Bonggao Tawi-Tawi. O mira ustedes kilasa de ancho. Pobre man el diaton mga hermano-hermana Muslim allí, ha? O bien mucho mga kuan, ha? Bien actualmente... bien mucho tiene mga Bureau of Fire. El problema allí, tormento penetral de atong Bureau of Fire ay por causa distansya donde ya quema na hindi man pwede entrar trakalla. Gente lang man. So alando sila con el di la mga horse. El makamiedoli mga kasinsero. Si mediante que talla to dentro, tapos to penetra con el adelante takeman. Sabi ka lito, el fuego tamen. Hinahinay ta entra, ta penetra para na atras. O baka man trap. So amo sa mga kasinsero, i-tormenta kayo el diaton ng mga Bureau of Fire. Actualmente hasta aura. Ta kunti na pa siyempre el diaton mga BFP. Apaga con el fuego. No ipakita update si donde gadya prinsipya este fuego. Pero si mira vosotros na diaton live stream mga kasinsero. Grabe el fuego, que tarasa con este mga kaserías allí na Bonggao Tawi-Tawi. Okay, so kung kita pirmi, la tormenta sila con ese apaga, uno pa allí fuerte el viento, fuerte el viento y después bien grande el fuego. Amos el uno del mga razón también mga kasinsero suki palangga. Vamos a el diaton report. Estaba allí también la provincia de Bonggao, allí na Tawi-Tawi. So, este el report, talipa con ustedes, na cortesía, of course, el diaton. Habla pa sila Gijuk Water. Si duele man el dito itang kugo, si duele man el dito yung kabeza. Mga kasinsero, nako, no maya espera pa. Mangijuk water ya itu. Mangijuk water quiere decir alto LD2U sugar. Kasi hindi to ko na si kura. Baka mo ito partner ara February 14. Teka, babae ka ba? Hindi ba, Papa Jong? Debe ustedes. Dito mga barkada allí si Alto Sugar de ustedes, Mangijuk Water. Kabarote rito Mangijuk Water. Toma también con el diaton Mega Man Capsule. Walang katese alam mo sila razón or el contestación del de ustedes necesidad para poder darle el bonito love story con el de ustedes esposa. Diba? Con el mga maridoli. Si Mrs. take dalang ele sweet. Take da si sweet ka na to. Diba?
Basila. Ha? Kilaya? Tagatara engineer ha. Sabi at ang atensina. Oh. Pero nabirasa na, si Mrs. takita lang at Swede. Si Akel sabi to banlambing ko nele. Takita kat si Sweet, takita kat blando si Mrs. Making kilaya pa si Denduro si Mrs. Keda kat si blando si Mrs. Mahmalo Akel si Abla pa sila. Yato mo ito ko nal mega man na capsule. Maria tumapato ko nel Gijug Water. Kasi hindi man to si Istirael dito yung Bena Mayor. Pero sino may God reaction? El Bena Mayor. Sabi to ko sase. Engineer. Ha? Sa katusang kalan, ako ang takot yung Jolita. Taya ko na yun. Ha? May si Irby. Ay, nako. Sir, kaya pecha 14, ha? Quanto DL lang, mga kasinsero. Just DL lang. Valentine's Day, ha? Por eso, tiene pa tiempo. Pwede pa ka tumangkwana. Pwede pa ka toma con el Gijug Water. Pati ali ato na Megaman Capsule. Well, mga bisinos, mga kasinsero, el programa po naman, no? Ayan ko sedes, standby lang ko sedes, ha? Kaya ibira lang kami para na ultimo portion dahil itong programa. Man commercial lang na kami, ayan lang ko sedes, ay ibira lang el buena mano, después del cuantos mga abiso, standby. Ustedes tauwi na programa Buena Mano. Buena Mano. Aquí na 93.1 Radio Sincero Zamboanga. Buena Mano. Cervicare Capsule, kakampi ng bawat babae. Sa panahong ito, nasasabak na ang ating mga kababaihan sa mga pagsubok sa buhay. Isa na dito ang gynecological problem. Andyan ang myoma, cervicitis, irregular menstrual flow, dysmenorrhea, migraine, premenopausal syndromes at iba pang mga discomforts. Cervicare Capsule, gawa sa mga piling women herbs, purong organiko, dumaan sa matinding clinical and scientific technology, walang side effects. Cervicare Capsule, available sa mga drugstores. Ang atong Gijug Water gikan sa nasod Korea. Exclusive nga nakuha sa Herbsmed Pharma Corporation. Unsa ba ang Gijug Water? Gijug sa English is miracle. Sa tanang nagka-problema sa ilahang sugar, kato mga diabetic patient, kini na ang makakampante kaninyo. Humanin yung kaon, inom lang o Gijug Water. Bisag unsa kataas ang inyong sugar mo, balik sa normal. Ingon ana ang atong Gijug Water. Gikan sa nasod Korea, andam nang iapod-apod sa atong mga kaigsuunan nga nagkinahanglan ni ini. Number 1, katugyong dunay mga diabetes. Katong dunay high cholesterol, allergic rhinitis, skin allergies, ug labaw sa tanang katong gustong muniwang. Imnon lang, human panihapon o sa kabaso, o dayong katulog another one glass. Kini ang pinakatubag sa atong mga kaigsuunan nga nanambok or obese. Again, ang atong Gijug Water ang tubag ni ining tanan. Con el Gijug Water, puede solamente encontrar y comprar na siguiente mga parmasya. Kiara Pharmacy, Sweetvin Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Sambud Pharmacy na Barangay Sambud, Pharmacity na Barangay Santa Maria, ina MHK Convenience Store, Barangay Tetuan. Seryoso kining hisgutanan sa Civil and Family Code sa Pilipinas, usa sa basihan sa annulment of marriage kung si mister dili na mobarog tungod sa daghang rason, sama sa impotency, erectile dysfunction, prostate problem ug uban pa. Barog kalalakinan, ani ana ang hinagiban alang sa tanang laban. Megaman mutabang kaninyo, dunay katakos mo regulate sa blood flow sa kaugatan. Megaman ang hinagiban sa pagbarog sa tanang laban. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika.
KCC Supermarket. Pinakabarato ang siguristang misis sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. KCC Supermarket. Pinakabarato ang siguristang misis sa KCC Supermarket lang bumibili. Kung saan, presko ang mga bilihin. Abot kaya pa ng budget mo. Sa KCC Supermarket, kumpleto. Dahil lahat ng hinahanap mo, andito na. Buog karon ang Nance Herbal Capsule mas gipakusog pa tungod sa naduga nga mangosteen o guyabano. Kini ang Nance Herbal Super Plus. Nance Herbal Super Plus o U8 Herbal Capsule. Kapin 20 katuig ng sinaligan sa kadaghanan. Inyong mapalit sa tanang butika. A quality product of Herbs Med Pharma Corporation. Ang kape nga dunay daghang benepisyo, Nance Corn Coffee. Ubos ang risgo sa colon cancer. Daghan sa kining vitamins ug minerals. Maka-reduce sa hemorrhoid or almoranas. Maka-boost sa immune system ug maka-prevent sa anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog. Makapaubos sa kini sa cholesterol. Labaw sa tanan, makatabang na malikayan ang Alzheimer's disease. Makatabang kini sa pagpanindot sa panit ug maayo nga pananaw. Kontrolado sab ang diabetes ug hypertension ug makapaligon sa mga bukog. Busa kong mga pika, diri na sa Nance Corn Coffee. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Para malikayan ang katarak ug uban pang mga balatian sa mata, kinahanglan ang pag-amuma niini. Nance Eye Drops. Aron mas nindot ug klaro ang pananaw. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Sakit galikod ug hawak, ngulngul nga mga kasukasuhan, hawoy nga kaluwasan, aniya na ang Nance Liniment Oil. Ang tubag sa mga kasakit, gama kini sa mga natural na mga elemento sa mga tanom. Maayo kini sa mga adunay arthritis ug rayuma. Pwede sab kini sa mga buros ug mga bata, labi na sa adunay pinakang lamok ug uban pang mga insekto. Dakong tabang usab ang Nance Liniment Oil para sa mga na-stroke ug paralisado aron mas mapanali ang ilang pag-recover. Kinisab ang mga ginagamit sa mga masahista ug mga asawa aron siguradong wagtang ang mga panuhot ug pamugnaw ni Mister. Nance Liniment Oil, sukad kani adto hangtod karon, mabati ang tinuuray nga haruay nga pamati. Nance Liniment Oil, available sa tanang butika. Kababayan, Nance Aroma Soap para sa atong private part. Nance Vaginal Soap. Nindot sa mga babae, ilabi na nga daghan o mga skin allergy. Ilabi na nga magkatol-katol ang mga private parts. Nance Aroma Soap, available sa mga butika. Nance Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunop sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang pagdagayday sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nance Herbal Capsule, pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nance Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Teka, usapang babae muna. Alam mo ba na ang Cervicare Capsule ay bida sa lahat ng mga problema sa ating reproductive system? Just like pelvic and uterine problems, ovarian and cervical problems. Alam mo rin ba na ang Cervicare Capsule ay tumutulong upang labanan ang spasm, pain and inflammation sa ating matres? Pinapawi nito ang premenstrual tension and menstrual cramps. Alam mo ba na ang Cervicare Capsule kakampi ng bawat babae? O ngayon, alam mo na. Cervicare Capsule, available sa mga drugstores. Con el Nance Herbal Products, pwede ustedes encontra y comprar na siguiente mga farmasya na syudad. Todo branches del Cecil's Pharmacy, Joann's Pharmacy, ina mga barangay pharmacies como Alina Kiara Pharmacy, Sweet Bean Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Mimi's Pharmacy na Barangay Lunsuran, Sambud Pharmacy na Barangay Sambud, Daily Med Pharmacy na Barangay Talon-Talon, Pharma City na Barangay Santa Maria, MHK Convenience Store na Barangay Tetuan, Ina Win Store, Barangay Ayala. Ustedes tauwi na programa Buena Mano. Buena Mano. Aquí na 93.1 Radio Sincero Zamboanga. Buena Mano. Sumabay ka na lang, wag kang
Hello, Radiato na sa 58 kita. Good morning, Coco is Lechon Belly, Ma'am Claire Macrohon, ayun na Buwalan, Belly is Licious, Belly Crispy, y Belly Affordable. Coco is Lechon Belly. Once Jan Pizza también, El Pizza del Pueblo Zamboangueño. Diferente clase de flavor y size. Tiene el Bones Giant Pizza. Available ese allí na Tugbungan, Mercedes y allí na Kawit. Buenos días, good morning, Primo Jong Ramos and Prima Shirley Ramos. Y también con Porsche. JC Hammer. Dimi Barcada, allí una Mercedes. Good morning contigo. Así que ustedes aquellos mga barkada di aton na tabus ka mga trucking na karga dyan din mga container habla lang ali si JC Hammer real sa Dimi Barkada si Darren may masya ojos. Good morning Kagawat Christopher Lago ali na Mercedes. Director Mugtararasa, good morning. Madam Anja Pinda Jamas family, good morning. Ayan na Mercedes, Kontoro ko Mercedes, Ascuna, Ma'am Gwen, good morning. Sergio Datiles Carrendria. Ay también mga staff. Kung ganda Ma'am Mated. Mga uban di Sir John, Ma'am Marjorie, Ate Jo, Ate Joanna, Siyang, Angelica. Ikaw ng mga customer del Datiles Carenderia, good morning ko na sedes. Eras Bachoy, alin na Kabatangan, Ma'am Mary Jane Era, Ma'am Sherine Carpio, good morning Ma'am Jane, happy listening po. Cablito Bejerano, alin na Kalumbangan, Ma'am Christine, good morning. Sir Rudy Balonga, Rudy's Bake Shop, Ma'am alin na Mercedes, itambian alin na Katana Drive Putik, Tumaga Road. Good morning ko na Mercedes. Iconel Guapito también Baker del Rudy's Bake Shop alin na Katana Drive. Sabroso, totalmente mga kwangkiyo, tagutan na sel, kaya ninyo. Sabroso ka del pandesal del Rudy's Bake Shop. Mga kasinseron, may masya kita ora hasta que lang el di atong programa. Kasi, excuse me po. Pasensya lang ako ng Kelyos, mga anoy kita pwede mang-greet. Gaya lang tarde, babawi ako sa inyo ha. Hasta que lang el de atong programa. Otra vez, muchísimas gracias. Para ellos ustedes compañerismo y muestra atención. Quédale conmigo na 2 horas presentación del de atong programa, el Buena Mano. Como siempre, na nombre del Diamond Station Manager, el Diamond Manager, Casincero Guapo, Barrio Boy, SM Philippe. Na technical side, kaya taman junto conmigo di mi compañero, engineer technician. Guwapo ya. Medyo cute lang, engineer Joby Rebollos. Good morning kali con el día mga police station na ginasiyudad sa Zamboanga, especialmente el police station 4, Culianan, Divisoria, police station 7, Santa Maria, police station 6, Tetuan, PS11, allí na sentro del pueblo. Good morning con ustedes. Yamanunto también kanaton de mas temprano reporta el di aton OJT. Si Casincero Joshua Remigio. Mga Casincero, esa Diyos de Barcada. Casincero, guapo, macho, lastimoso, blando na llantos, a.k.a. Tagalog, si afuera na Zamboanga, un montón de amenazo y ultrajo. Pero preparado para na reconciliación de Mercedes ng Gilbert Miguel Amampota de Palabra. Kung dili kita, 15 pa man. Kung dili karon, kanus, apaman. Sir Ronnie Luna, Ma'am Ruby Gamba, Ninyo Ayan Laundry Shop, Kulianan, and Horizon, alin na Katumbal. Basta sincero, suerte. Basta sincero, guwapo. Ustedes na uwi na